नमस्कार जय जगन्नाथ। आज गल्पर आम शुणा ऋतुचक्र जहाँ लिखिं अखिल मोहन पट्टनायक। ता ना जे प्रकृत में कौन से कथा केही जानी नथिले, किंतु ताकू डका जाउथिला जुआंग। एई जुआंग नाटा जेमिति तापाई खूब उपयुक्त ना थिला। तार चिक्कण कला देह, बलिला बलिला मांसपेशी आउ बड़ बड़ निरीह आखि जेमिति एई जुआंग ना सहित ठीक मिसी जाउथिला। आजिकाली कथा अवश्य अलगा, कारण जुआंग कटक मालगोदाम को बाहरी आसिलानी। कोरापुटर डुंगी गाँ तले जो पड़िया सेठिकी सकाळु हल बलद धरी जुआंग बाहरी जाए। घरे तार बापा बसी पिका टाणु थाए, आउ चारिपटर सलप गछ को अनेई बसी थाए। सलप गछरे आटिका बसीछि। संध्या बेलकू सलप मद शिरा शिरारे भेदी जिवा, आउ दांडरे जुआन पुओ झियो माने धाड़ी बांधी हाथरे हाथ छंदी नाचिबे। से लहरा गीत आउ नाच जेमिति असरंती। तार समय नाही, गोड़ हाथ थकी पड़िले से नाचरे शेष। किंतु जुआंगर दिने निजर जमी हब से कथा जुआंग कहीं जुआंग बाप जेजे भी से कथा केबे हेले कल्पना करि पारि नथिले। जुआंगर डुंगी गाँव में मात्र 8-10 घर लोक आउ से पल्ली गाँटी को घेरी माइल माइल खोला पड़िया, आउ से पड़िया को चारिपटे निबुज करी चिपी धरिछि आबु आबुका अनेक पहाड़। जेमिति एई पहाड़ गुड़ाक चारिपटु निबुज करी चिपी धरी नथिले खोला पड़िया गुड़ाक कुआड़े ना कुआड़े पलई जाता। खाली जुआंग कहीं डुंगी गाँव में कहार जमी नथिला। जमी तो लोक मानकर हुए ना, जमी हुए साहुकारर, नहेले बड़का जमी सरकारंकर। जुआंगर बाप अजांकर बेउसा थिला जंगलरू काठ काटी भार भार करी घर को बोही आनिबा। खंडे खंडे कौपुनी पिंधि लोक गुड़ाक धाड़ी बांधी चलु थांती। चालिबार ताल सांगरे ताल पकाई कांधरे बाहुंगा नक नक होउथाए काठर बोझरे। संध्या नई आसिले तांको पल्ली रे धुआं उठे उपरकू। किए कंदा, किए मटका, नहेले किए कांकड़ रांधुची। आच्छा करी सलप पिया हुए, आउ तापरे गीत नाच। सीए असरंती। बारहा पहाड़ खोलरे तांकर पल्ली गाँ। सकाळु सेई पहाड़ उपरे सूर्य देवता उठंती। गाँर सबु लोक सूर्य को जुहार हुअंती। माता बसुमती को हाथ में छुई मुंडरे लगाती। सेमानंकर संसार अल्प, केतेडा कथा नहीं गड़ा। सूर्य, माता बसुमती, पहाड़ आ वृक्ष समस्ते देवता, तेणु समस्ते खुशी हुअंती, नहेले रागी भी जाती। तेणु डुंगी गाँर लोक माने एमानकु खूब समीहा करी चलती। गछ परी एई गाँर लोक माने जन्ह हुअंती, बड़ हुअंती, डेंगा हुअंती, आउ तापरे धीरे धीरे बल भांगी जाए। आउ कोदिन काहींकी केही केही मरी जाती। लोक माने तो सेमिति मरंती नहीं, मरंती देवतार क्रोधरू, मरंती किछि ना किछि पाप करिलारू। किंतु जुआंग तो किछि पाप करि नथिला। से थिला निष्पाप शिशु। से दिन ताकू केते बयस होइथिला तार जानिबार जू नथिला। जो माने बयसर हिसाब रखंती बा करि पारंती सेमाने देखिथिले हुए तो कहि थांते 9 कि 10 वर्ष हब। जुआंग जाने ना जे सेदिन कौन गोटाए परब थिला। आउ जुआंगर बाप सलप खाई सारी पिकारे निया धरउथिला। आउ ठीक सेतिकी बेले सहररू साहुकार आसी ता आगरे केमिति ठिया होईगला। सेदिन ता बापा 2 हाथ मुंडरे ठेकई जुहार होइथिला, जेमिति से जुहार कले देवता मानंकु। साहुकार किछि कहिबा पूर्वरु से कहिथिला जे पुसु परब आगरू से तार टंका शुद्ध कलंतर सहिते सबु छिंडेई दब। किंतु साहुकार सेदिन खूब कटाळ करिथिला। केड़े केड़े कथा मान कहिथिला। जुआंग बापार मुंड को खूब निशा चढ़ी जाइथिला। केतेबेले कौन करि पकेइब परि अवस्था। साहुकार हिसाब करी कहिथिला जे 15 टंका शुद्ध कलंतर मिसेई हेला 75 टंका। आउ जदि सी टंका न दे पारुछि ताहले ता पुओ को देई दऊ, गोती लागी टंका सुझा पड़ी जीव। जुआंगर मने नाही, मने नथिबा कथा मध्य। जुआंग बोध हुए बाप पाखरे हेंस घोड़ी होई बसी निर्बोध आखिरे जुळु जुळु करी चाही रहिथिला केवल। बाप धड़ास किनी हेंसटा को जुआंग उपरु काढ़ी देई जुआंग को पेली देइथिला साहुकार पाखकू। जुआंग पड़ी जाऊ जाऊ अटकी जाइथिला। बापर एते टिके माया हेई नाही, से जेमिति साहुकार को टंका बाबद को देई दउछि गोटाए छेली की घुसुरी की कुकुड़ा। बास सेतिकी, आउ कथाबार्ता नाही। साहुकार चलिला, आउ ता पछे पछे चलिला जुआंग पोषा मेंढा छुआ परी। से न जानता केमिति बापर ऋण पुओ परिशोध करने कथा कि ना से जटिल हिसाब जुआंग को जना नहीं। तेबे एतिकी ताकू जना जे बाप कथा देइछि साहुकार को, तेणु साहुकार पछे पछे जीवा तार धर्म। ता गाँव रे केही मिछ कहे नाही, अधर्म करे नाही। सेथिपाई तो तारी निज बापा तार गोसेई बाप को
କାଣ୍ଡସର ମାରି ଦେଇଥିଲା ଆଉ 7 ବରଷ ଜିଅଲ ଖଟି ଫେରିଛି। ସେ ଘଟଣା ସହରିଆ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଗୁରୁତର ଅପରାଧ। ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ଘୁଷୁରୀ, ଛେଳି, କଂସା ଏପରିକି ସଳପ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ ବଣ୍ଟରା ସରିଥିଲା। ଭାଗ ବଣ୍ଟରା ଆଉ କ'ଣ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କଥା? ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ତୋର। ତାର ବାପ ସଳପ ଗଛରେ ଆଟିକା ବସେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପରଦିନ 3 ଦିନ ଧରି ନଟାରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆଟିକା ଖାଲି। ନଟାକୁ ଯିବାର ବାହାନା କରି ସେଦିନ ବାପା ତାର ଛପିଗଲା। ଦେଖିଲା ତାର ଗୋସେଇଁ ବାପା ସଳପ ଗଛରେ ଚଢ଼ୁଛି। ଜୁଆଙ୍ଗ ବାପା ଆସି ସଳପ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ବାପକୁ କହିଲା, ପିଇ ଯା, ଯାହା ପିଇବୁ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ। ତାପରେ କାଣ୍ଡସର ଧରି ନାଛିଦେଲା। କାଣ୍ଡଟା ଯାଇ ବାଜିଲା ବାପା ପିଠିର ମଝି ଭାଙ୍ଗ ପାଖରେ। ଆଉ ସେତିକି କାଣ୍ଡ ଲଗା ହେଇ ବାପ ଖସି ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ। ଥରେ କଥା ହେଇ ଯାଇଛି, ଏ ଗଛ ତୋର, ଏ ଗଛ ମୋର, ଫେର କଥାର ଖିଲାପ କ'ଣ? ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତାର ବାପ ତାର ଗୋସେଇଁ ବାପକୁ ମାରିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେଇ କାରଣରୁ ଆଜି ଜୁଆଙ୍ଗ ତାର କୁଡ଼ିଆ, ତାର କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଆଉ ତାର ପାହାଡ଼ ଝରଣା ସବୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଦେଇ ସାହୁକାର ପଛେ ପଛେ ବାଧ୍ୟ ମେଷ ଶାବକ ପରି ଡଗଡଗ ପାହୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ସେ ଜାଣେନା। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣେ, ସେ ସୂରୁଜ ଦେବତା ଯୁଆଡ଼ୁ ଉଅନ୍ତି ସେ ଚାଲୁଥିଲା ତାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ। କିଛି ବାଟ ଯାଇ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା ଜୁଆଙ୍ଗ। ତାର କୁଡ଼ିଆ ଆଉ ଦିଶୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାର୍ହା ପାହାଡ଼ର ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡିଆ ନାସି ତଥାପି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଜୁଆଙ୍ଗର ଏସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟାଏ ଘସରା ପଇସା ପରି ଏଇ ବିକଳ ସ୍ମୃତି ମଝିରେ ମଝିରେ ତା ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଆସେ। ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ଦିନଠାରୁ ଜୁଆଙ୍ଗ ଗାଁଟାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କାରଣ ସିଏ ତ ଆଉ ତା ଗାଁର ନୁହଁ, ସିଏ ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯିଏ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଗାଁରୁ ବଡ଼ ଗାଁ, ପୁଣି ବଡ଼ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଚାଲିଛି। ତାର ଚାଲିବାର ଯେପରି ଶେଷ ନାହିଁ। ତାର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟ ଯାହା ତାର ମନେ ଅଛି, ତାହା ହେଲା ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ କଳା ଭୁଷୁଣ୍ଡା ଗୋଟାଏ ଲୌହ ଦାନବ ଧୂଆଁ ଫୁତ୍କାର କରି ମାଡ଼ି ଆସେ। କିନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ବା ଆସେ, କୁଆଡ଼େ ବା ଯାଏ, ସେ କଥା ସେ ଜାଣେନା ଏବଂ ତାର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ନାହିଁ। ତାର ନିଜର ବୟସ ବି ଜୁଆଙ୍ଗ ଜାଣେନା। ମା କୁକୁର ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗଣି ନ ପାରିଲା ପରି ସେ ଗଣିପାରେନା। କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ, ବିରି, କୋଳଥ ବସ୍ତା ସବୁ ଗୋଟାଏ ଝାଙ୍କରେ ଉଠେଇ ନେଇ ଗୋଦାମ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ଇଏ ଗୋଟାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଜାଗା। ଖାଲି ବସ୍ତା, ଖାଇବାର ରସଦ। କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର ଜିନିଷ ବସ୍ତାରେ ରଖାଯାଏ କାହିଁକି? ଦିନେ ଦିନେ ବୈଶାଖର ଝାଞ୍ଜିରେ ଝାଳ ପୋଛି ଥକ୍କା ମାରି ଜୁଆଙ୍ଗ ବସିଗଲେ ଜୁଆଙ୍ଗର ଆଖିପତା ଲାଗିଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଦେଖେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ଅନେକ ଉଞ୍ଚ ପାହାଡ଼, କେତେ ରକମର ଗଛ, ଆଉ ସେ ଗଛରେ ଅନେକ ହରରଙ୍ଗୀ ଚଢ଼େଇ ବସି ମନ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଡାକ ପଡ଼େ, ଆହୁରି 6ଟା ଶଗଡ଼ ଗୋଦାମ ଆଗରେ ଖୋଲା ହୋଇଗଲାଣି। ପୁଣି ସେଇ କୋଳଥ ବିରିର ଝୋଟ ମିଶା ଗନ୍ଧ, ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗୁମଟି ଘର, ଥାକ ରେଜା ପଇସାର ଝମଝମ ଶବ୍ଦ, ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ବହପିଆ ମାଇକିନିଆ ପାଉଁଜି ଲଗେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏଇ ଖରାରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ତାର ସଳପ ଗଛର ରସ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମନ୍ଦିଏ ପିଇଦେଲେ ତାତୁଣିଆ ଦ୍ୱିପହରଟା କଟିଯାଆନ୍ତା ପରା। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏନା। ନଇଁ ଆସୁଥିବା ଆଲୁଅରେ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଗଛ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଦିକି ଦିକି ହେଇ ନିଆଁ ଜଳେନା, କି କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ନେଳି ଧୂଆଁର ଛୋଟ ଧାରଟିଏ ଆକାଶରେ ମିଳେଇ ଯାଏନା। ଏଠି ହୁଏତ ଅନେକ ଡେରିରେ ରାତି ଆସେ, ଆଉ ସେ ରାତି ଖାଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ତିର୍ଲାର ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଗୁଡ଼େଇ ନାଚିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସଳପ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମହୁଲ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏ ରାତିର ବିଶ୍ରାମ କେବଳ କାଲି ଖାଲି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ଧାଇଁବା ପାଇଁ। ଜୁଆଙ୍ଗର ସମୟର ମାପ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଜାଣେନା ତାର କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ନିଜର ବାହା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇବା ଆଗରୁ ତାର ବେଳେବେଳେ ତିର୍ଲାମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଏକ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ସମ୍ପତ୍ତି। ତିର୍ଲାମାନଙ୍କ କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକି? ହଳ ଫିଟେଇ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ଭାରିଜାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କଟକ ସହରର ଏଇ ଶେଷ ଦିନ ସ୍ମୃତିଟି ତା ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ। ଗୋଦାମ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଦେଖେ ତ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତାକୁ ଅନେଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥିଲା। ସେଇ ବୁଢ଼ା ତା ଗାଁର ଦୁର୍ବୋଧ ଭାଷାରେ ଯାହା ପଚାରିଥିଲା ତାହା ହେଲା, ତୁ ମୋର ପୁଅ ନା ଜୁଆଙ୍ଗ? ଜୁଆଙ୍ଗ ବାପାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ଅକାରଣରେ କାନ୍ଦିଥିଲା ଏବଂ ଆହୁରି କାନ୍ଦିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଥିଲା ତାର ବାପାର ଜମି ହେଇଛି, ସେମାନେ ଚାଷ କରିବେ। ଜୁଆଙ୍ଗ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଉ ହସୁଥିଲା।
ଜୁଆଙ୍ଗର ବେଢଙ୍ଗିଆ ମୁହଁରେ ଯୁଗପତ ହର୍ଷ ବିଷାଦର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଜୁଆଙ୍ଗର ବାପ ତାକୁ ନିର୍ବୋଧ ପରି ଚାହିଁ ରହି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ସେ କାହିଁକି ବା କାନ୍ଦୁଛି, ପୁଣି ସେ କାହିଁକି ବା ହସୁଛି।